Al-Afu ini ada sedikit tambahan acara. Ra'aitu ru'ya akhi Abdullah minta dibuatkan hallnya Gubul Habib Ja'far. Al-yom insyaallah kita niati juga khatmul Quran di sini sudah dihatamkan Quran juga, di Turbah juga dihatamkan Quran. Nah, di sini penagra khatmul Quran dari akhi Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'aqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illa huwa akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفارحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن سيدنا وخالقنا ورازقنا وارثنا باعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد. كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي. وصلي وسلم كل يوم وليلة على من بالرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا.
طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك أيدنا اللهم منك في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولأخ عبد الله ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنه ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاه وتلقاهم وتلقى سادتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيارة البررة الكرام وصابح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة صراط الله آمين أيه بقرأ بسم الله صفحة كم بسم الله اقرأ يا حياك حبيب عبد الله بخير menerangkan di sini tentang tulul umur ya. Tulul umur itu adalah satu hal yang pasti diharapkan oleh setiap manusia. Tapi yang dimaksud tulul umur ini yang bisa menambahi taat kepada Allah, mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau panjang umur ternyata bukan untuk taat kepada Allah, maka itu bala, bukan nikmah. Itu adalah satu kejelekan karena semakin banyak panjang umurnya semakin menumpuk kesalahannya dan dosanya. Nah, disinilah hendaknya manusia yang punya umur hendaknya dia benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi umurnya dengan taat. Gak usah direkam. Tidak ada yang boleh ngerekam di sini. Semuanya tidak ada boleh ngerekam ya. Gak ada yang ngerekam. Berusaha keras untuk menggunakan dalam taat, mengisi dengan taat kepada Allah, meninggalkan daripada segala yang menghalangi dia untuk taat, baik itu berupa maksiat atau amr mubah atau urusan yang mubah walaupun halal, tapi kalau tidak menghasilkan pahala tinggalkan itu semuanya. Sayang ya? Sayang, kenapa? Karena nanti alasannya yang inti nggak akan diterima nanti di akhirat. Untuk apa kamu selesai gunakan umur kamu? Untuk makan, untuk tidur, untuk main-main walaupun halal. Jadi ada yang sifatnya tadi itu, adalah menggunakan dalam kebatilan, umurnya digunakan maksiat kepada Allah. Ada yang sifatnya adalah digunakan untuk batalah, untuk nganggur, untuk main-main. Nah, ini adalah salah satu tidak menghargai umur. Padahal Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah tidak digunakan ibadah walaupun dalam amr mubah yang tidak diperlukan, maka itu termasuk adalah menyia-nyiakan tadhi'il umur. Tadhi'il umur dan mas'ul yaumil qiyamah. Mas'ul yaumil qiyamah. An umrihi fima afnah. Mas'ul yaumil qiyamah. Walaupun dari umur mubah, apalagi di jami'il mal, walaupun itu halal untuk mengumpulkan dunia, untuk memperkaya diri, walaupun itu halal, tapi mas'ul yaumil qiyamah. Kenapa? Laisa lihada khuliqa al-insan. Karena manusia tidak diciptakan untuk ijma'il mal. Innahu lam yuha ilayya an ijma'il mal wa kun minat tajirin
Walakin uhiyala an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tidak pernah diwahyukan kepada aku, kumpulkan harta dan jadilah kamu orang yang terkaya. Tapi diperintahkan kepada aku, sabbih bihamdi rabbik. Tasbihlah kamu, banyak tahmid kepada Allah. Wa kun minas sajidin, jadilah orang yang banyak sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Allah sampai datang itu al-yaqin. Nah, lah kalau kita main-main nanti satu saat karena kita ini adalah gharadun lil afat, hadafun lil afat. Manusia hidup di dunia ini akan dapat bala, akan dapat penyakit, akan itu puncaknya mati. Itu pasti. Itu pasti. Jangan nanti kalau sudah sakit-sakitan baru kepingin ibadah. Mata udah nggak bisa ngelihat baru kepingin baca Quran. Kalau sudah nggak bisa apa-apa cari tasbih. Sebelum itu perbanyak. Sebelum itu perbanyak. Kamil. Segera kamu untuk melakukan amal soleh sebelum kamu disibukkan. Karena manusia itu pasti masyghul. Pasti akan masyghul. Al-faragh itu adalah jangan dilarang untuk mengambil foto. Semuanya jangan. Nanti akhirnya jadi fitnah nanti. Kita diadakan haul ini semuanya alhamdulillah. Lakin dengan fotonya antum akhirnya jadi masalah nanti. Enggak usah buat foto sama sekali. Badiru bil amali shalihah qabla an tushghalu. Segeralah kamu beramal soleh sebelum kamu disibukkan. Karena manusia di atas dunia pasti masyghul. Ketika manusia tadi itu dalam umrus siba sampai umrus syabab, ini banyak faragh. Mereka punya waktu yang luang. Tapi kalau sudah dia tadi itu masuk dalam masa keluarga, mulai ada banyak syughul. Dan di situ akhirnya waktunya semakin terkurang. Ya, mikir pekerjaan, mikir anak, mikir itu, mikir ini. Karena badiru bil amali shalih qabla an tushghalu. Gunakan waktu yang luang, gunakan, jangan dibuat rekreasi. Waktu yang kosong tadi itu. Jangan dibuat ta'annas. Jangan dibuat, bukan waktunya nanti raha di dunia. Talabur raha di dunia itu talabul muhal. Nanti raha fil akhirah. Kalau punya waktu faragh, isi dengan taat kepada Allah SWT. Jangan sok menjadi orang yang masyghul. Anak kepingin istirahat, maaf ya, khalas. Ba'din ada di akhirat itu, waktunya istirahat. Baik. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lah. Sambunglah antara kamu dengan Tuhan kamu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzikir silah bainal abd wa bainallah. Wa dzikir ini majalnya wasi'. Ada as-shalah dikatakan zikir. Seperti di suratul Jum'ah, idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apa dzikrillah di situ? As-shalah. Kadalik talabul ilm itu termasuk min jumlah dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dzikir wasi'. Kenapa dikatakan itu dzikir itu silah bainal abad wa bainallah? Karena adzakirullah bi kathrati dzikir, dzakirullah yasiru madhkura indallah. Orang yang mengingat kepada Allah itu akan menjadi diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menyebut Allah akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita berzikir kepada Allah itu hal yang biasa, tapi kalau Allah menyebut nama kita itu yang luar biasa. Gambarannya kalau inti misalnya menceritakan presiden biasa, tapi kalau presiden menceritakan kamu itu luar biasa. Kalau inti dzakirullah biasa, tapi kalau inti madhkur indallah, itu yang luar biasa. Itu yang hebat. Karena itu kalau kepingin menjadi orang madhkur billah, aktsiru min dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Wasilu bainakum baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lah. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qultu fal maghbun fiha man fihima as-sihha wal faragh. Fal maghbun fihima man utiyahuma fa'asha sahihan farighan yunfiqu sihhatahu wa faraghahu fil ghafalati wal batalat.
أو في معاناة الأشغال الدنيوية الملهيات عن ذكر الله وعن الأعمال الصالحات، وإنما يستبين له أنه مغبون بعد الموت حين يعاين ما فاته من الدرجات الأولى التي لو أنفق في طلبها صحته وفراغه لنالها. قال علي كرم الله وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، وذلك إذا رأوا قدر الفائت بسبب الغفلة في تلك الساعة من القرب والنعيم. Nah, an-nasi niyam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkatakan manusia itu tidur. Wa idza matu, kalau mati, intabahu, dia bangun. Kalau kita kan enggak. Kalau kita menganggap kita ini bangun. Karena itu kita merasa bahwa kita memiliki sesuatu. Kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya duit banyak. Kita merasa itu semuanya karena kita merasa bangun. Tapi kalau Sayyidina Ali menyatakan ini tidur, ini mimpi semuanya. Kullu ahlam ini. Rumah kamu itu ahlam, istana kamu itu adalah mimpi, kemudian kekayaan kamu, hartanya kamu mimpi, 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 mimpi. Kalau mati baru tahu ente. Rumah kamu nggak ada, duit kamu nggak ada, tanah kamu nggak ada, kendaraan kamu nggak ada. Ini semuanya mimpi. Kalau mati baru akan paham manusia. Ternyata yang menjadi kekayaan itu adalah dzikir, tilawatul Quran, shalah ala nabi, salatul lail, itu dan ini. Dia akan paham, itu yang berharga. Yang ada di atas dunia ini adalah ibarat mimpi, hayalan semuanya. Jadi raja bangun, ternyata biasa. Tinggal di istana, bangun, rumah gubuk. Nanti manusia juga begitu. Kalau sudah mati, ternyata kuburan. Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah. Mana rumahnya? Orang lain yang tinggal. Orang lain yang tinggal. Mana hartanya? Orang yang memiliki. Mana tanahnya? Orang lain memiliki. Idza matu intabahu. Karena itu jangan merasa hidup di atas dunia ini kamu adalah dalam keadaan hidup. Inti merasa mimpi. Karena itu kalau kehidupan, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Akhirat itu, surga itu adalah kehidupan yang benar. Law kanu ya'lamun. Tapi kita ghafilun. Kita nggak mikir akhirat, tapi kita hanya mikir dunia. Dianggap itu ilmu kalau cari dunia. Dianggap itu ilmu kalau ngumpulkan duit. Dianggap ilmu itu semuanya. Padahal Allah menyatakan mereka ghafilun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah menyatakan ini orang ghafilun, orang-orang yang lupa. Tapi merasa bahwa dia adalah mengetahui tentang umuruddin. Mereka punya ilm. La, ghafilun. Semenjak mereka tidak mempersiapkan untuk akhirnya, mereka bukan orang ahlul ilm, tapi ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah. Yakfi. Barakah. Ta'afar. Yallah, bismillah, بين شد يلا بسم الله. نشيدها بعدين. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى، فهي تتوالى عليهم اختيارا وقهرا. ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل النكاح سببا للتكثير الذي به مباهاة سيد الورى لكافة الأنبياء والمرسلين في يوم القيامة الكبرى.
والصلاة والسلام على الحبيب الذي ضوء نور جبينه قد أخجل البدر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي أتاه أمين الله بالوحي جهرا فكان لرب العرش يعبد في حراء ومما أنزل عليه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا اللهم صل وسلم على هذا الحبيب وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا تستغرق العد والحصر أما بعد إخوان الحاضرون جميعا رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني بالإصالة عن نفسي ونيابة عن الأخ الحبيب علوي بن محضار بن علوي بن حسين العطاس ونيابة عن جميع أسرة المرحوم الحبيب محضار بن علوي بن حسين العطاس وعن جميع أسرة المرحوم سيد الوالد الحبيب أحمد بن جعفر بن شيخان السقاف أقول لكم بكل رحب وسعة أهلا وسهلا بكم جميعا ثم أهلا وسهلا نشكركم جميعا على حضوركم في هذه الحفلة المتواضعة شرف الله خطاكم وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خير الجزاء ثم إني أوجه خطابي إلى الأخ الأستاذ خالد بن حسن مديحيج لقد سمعت خطبتكم المحتوية على الطلب والرغب في البنت المصونة شريفة أنيسة بنت علوي بن محضار العطاس فالخطبة مقبولة والطلب أتلقاه بأحسن قبول لقد تشرفنا بكم وتشرفت منازلنا بقدومكم نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول هلا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول أهلا وسهلا فالقلوب ترحب والبشر عما في الضمائر تعرب هذا ما أقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك في هذه الخطبة على خطبة مباركة إن شاء الله يعقبها عقدا قرانا مباركا ويوفق بينهم إن شاء الله في محبة ومودة ورحمة وسكينة ويجمع الخيرين بالخيرات والطيبين والطيبات والصالحين بالصالحات ويرزقهم الذريات المباركات بجاه النبي محمد سيد السادات وعلى ما نوى وسلف وصار في خطبات ونوانا لهم مغض في نكاحاتهم الله يدخل النيات في النيات والمقاصد بحافية وسلامة بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة Kalam Habib Syekhan bin Ali As-Segaf. Kebanyakan di zaman sekarang ini perempuan adalah tabarruj, berpaes keluar dalam keadaan terbuka aurat. Yang aneh, suami mereka nggak ada cemburu, tidak pernah terbeban dan tidak punya program untuk mengatasi itu. Padahal sudah jelas larangannya dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul lil mu'minat," katakan wahai Rasulullah kepada
perempuan-perempuan yang beriman. Yaghdudna min absarihin. Mereka hendaknya memejamkan pandangan mereka untuk melihat laki-laki yang tidak mahram. Jadi bukan hanya laki-laki yang melihat perempuan saja yang dosa, perempuan yang melihat laki-laki juga dosa kalau ada syahwat, kalau ada fitnah. Wa yahfadna furujahun, dan juga menjaga kehormatannya daripada perzinaan, daripada lesbian atau yang lainnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan tidak boleh bagi perempuan menampakkan perhiasannya kecuali yang memang layak untuk nampak. Wal yadribna bi khumurihinna, hendaknya dia tadi itu menutupkan dengan kerudung-kerudung mereka ala jubinna, kepada muka mereka. Dalam tafsir illa ainan wahidah, kecuali satu mata. Wala yubdina zinatahunna, tidak boleh bagi wanita untuk menampakkan hiasannya, kecantikannya, perhiasannya, illa li bu'ulatinna, kecuali untuk suami mereka, au abaihinna, atau kepada orang tua mereka, atau kepada mertua mereka, anak-anak mereka, anak-anak tiri, saudara laki-laki, keponakan baik daripada saudara laki maupun saudara perempuan, atau sama-sama perempuan, atau kepada budak. Ini semuanya adalah sudah jelas, nggak boleh berpaes di muka laki-laki secara umum. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan an-nadratu, pandangan baik laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki, sahmun masmumun, merupakan panah yang beracun, min syami iblisir rajim, daripada panah iblis yang terkutuk. Saudara, racun itu memang nggak langsung membuat mati kadang-kadang, tapi racun tadi itu semakin membuat lemah dan akhirnya mati. Begitulah kita ketika memandang, baik laki atau perempuan yang saling memandang, di situ berarti kena racun. Yang asalnya sholatnya khusyuk, nggak khusyuk. Yang asalnya semangat belajar, nggak semangat. Yang asalnya dia tadi itu baca Qur'annya tadi itu bisa tadabbur, nggak bisa tadabbur, karena sudah kena racun. Yang lebih daripada itu lebih parah, lebih ingin kenal. Setelah dia melihat, setelah kenalan lebih ingin dekat, setelah dekat lebih dekat lagi, akhirnya terjadilah perzinaan. Itulah yang memang yang terjadi. Nabi Isa alaihissalam menyatakan an-nadratu tazra'u syahwa fil qalb. Melihat yang bukan mahram itu akan menanamkan syahwat ada di hati. Hati itu ibarat tanah, kemudian nadhlah itu ibarat bibit. Kalau kita melihat yang tidak benar, di situ akan muncul nanti syahwat yang syar, akan muncul nanti yang tidak baik, mengajak kita sampai kepada perzinaan. Semakin berkembang, semakin berkembang, lama-lama khalas bisa free sex nantinya, naudzubillah. Coba kalau pandangan tadi itu dibuat untuk memandang wajah orang yang soleh, itu sama dengan kita menanam dalam hati kita bibit kebaikan. Akhirnya ingin dekat dengan orang yang soleh, ingin mengambil ilmu daripada orang yang soleh, akhirnya beneran jadi orang yang soleh. Karena itu jangan kita memandang kecuali pandangan itu akan bisa manfaat kita dunia sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan setelah wafatku satu penggoda yang lebih berbahaya terhadap laki-laki melebihi daripada wanita. Kadang-kadang sekarang Masya Allah lewat chatting ya, lewat WA, entabih, hati-hati. Ini yang pakai serban bisa hilang, miber serbannya ini. Karena itu hati-hati, jangan main-main. Ini fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Wa hukmu syahwat la tuthir illa min tariqin nadhar nisa.
syahwat ini memang tidak akan bangkit kecuali lewat pandangan kepada perempuan. Pandangan terhadap perempuan. Dan pandangan terhadap perempuan, saudara, kenapa? Karena ada zina. Hayyakumullah. Pandangan kepada perempuan itu karena ada zina, karena ada hias, karena ada pakaian, karena ada macam-macam. Hayyakumullah. Salam ya hayya bak Habib. Hayyakumullah. Fadhal. Kamil terjemah. Kenapa perempuan tadi itu bisa tabarruj, yang akhirnya bisa terjadi pandangan yang menjadi manusia tadi itu terjerembab? Ya karena disediakan sama orang tuanya, sama keluarganya, sama suaminya pakaian yang bagus-bagus. Dibelikan gelang kalung yang bermacam-macam. Kemudian make up yang macam-macam. Setelah itu orang tua nggak tanggung jawab, suami nggak tanggung jawab, nggak mengontrol lagi. Musibah yang terjadi ada di mana-mana. Akhirnya istri selingkuh. Kenapa? Karena kelihatan cantik di muka orang, suaminya udah tua, kelihatan semakin tua. Anak akhirnya selingkuh. Kenapa? Karena ada yang ngebet ada di luar. Antum semuanya yang salah. At-tahmil minar rijal. Syuf, kalau rijalnya itu adalah orang-orang yang bodoh, suaminya adalah orang bodoh, atau orang tuanya orang yang tidak berilmu, ulama juga bertanggung jawab. Harus diingatkan di setiap majelis. Awas putri kamu, awas istri-istri kamu, jangan boleh terbuka auratnya, jangan paes ada di halayak rame. Ulama akan mendapatkan siksa nanti dan dosa kalau diem. Demikian juga yang nggak ngerti itu, padahal ada ulama, ada ustadz di sekitarnya, nggak tanya hukum, juga dia berdosa. Semuanya berdosa. Adapun perempuan ini, saudara, mereka tadi itu seperti tongkat atau seperti bola, tergantung pemainnya, tergantung suami, tergantung orang tua. Tongkat itu bisa dibuat untuk mendung, tongkat itu bisa dibuat untuk yang lainnya. Bola juga bisa ditendang ke muka atau ke belakang. Yang mas'ul yaumil qiyamah rijalnya. Yang mas'ul yaumil qiyamah adalah suaminya, orang tuanya. Nggak diajari ajaran agama, nggak tahu tentang Islam. Akhirnya mereka menjerumuskan diri sampai yang tidak diridhoi oleh Allah. Dibawa lari sama orang. Kenapa? Orang tuanya mengenalkan, orang tuanya membiarkan. Anaknya kadang-kadang ngekos ada di luar hanya karena ingin titel. Nggak tahu apa yang dilakukan sama anaknya tadi itu. Orang tuanya yang nyuruh anaknya buka hijab. Orang tuanya yang nyuruh anaknya paes di muka orang. Padahal Allah menyatakan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Jangan dinampakkan paes dan kecantikan perempuan itu kecuali itu suami, dan seterusnya ayat tadi itu. Dirobah saudara. Untuk suami nggak ada, untuk keluar pakai diukup dengan gahru, diukup dengan dupa, tambah lagi kasih minyak wangi, tambah lagi dikasih perhiasan, tambah lagi kasih make up, khalas. Untuk luar itu, masuk rumah copot, perhiasannya dicopot, pakaiannya diganti dengan pakaian yang lama. Kemudian masuk dapur, suami menghadap suami bau gulai, bau dapur, saudara. Itu yang terjadi, dan ini adalah fitnah yang sangat luar besar. Habib Husain Muhammad Al-Haddad, Habib Husain Muhammad Al-Haddad yang tadi di Holi, satu saat pernah melihat ada satu walaiti juga melihat anaknya pakai pakaian mini begitu ya, auratnya kelihatan. Habib Husain datang, kif biasa kata dia, kalau seandainya
Inti waktu di Hadramut, anak sama tongkat anak ini, anaknya inti pakai pakaian yang rapi, yang bagus tertutup auratnya, anak singkap dengan tongkatnya anak ini, sampai kelihatan pahanya anaknya kamu. Kif, inti marah nggak? Marah, Kif nggak marah. Tapi kau sekarang membelikan anak kamu pakaian untuk tersingkap semua auratnya. Fin aglak, mana akalnya inti? Orang luar kalau orang lain kalau ngangkat, paham inti marah. Ini adalah pelecehan dan macam-macam. Tapi inti orang tuanya berikan pakaian seperti itu. Mana otaknya inti? Tapi ilallah akhirnya disuruh anaknya menutup itu semuanya. Nah kita semuanya kadang-kadang lihat orang tuanya kadang-kadang punya akal. Anaknya diberikan pakaian-pakaian mini, pakaian-pakaian ketat, gharam ada. Ini nggak benar ini semuanya. Karena itu kita harus paham. Jangan nanti kalau anaknya terjerembab baru, Kif, anak-anak hibuan, anak-anak dibawa lari, anak itu ente as-sabab. Kamu sebab. Kenapa nanya ente biarkan keluar begitu tanpa mahram? Kenapa dia ente biarkan berpaes di muka orang? Ini yang katakan Habib Syekh. Nah ini fitnah azimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Amin ya Rabb. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث قلنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا عالم الحل إليك وجهت الأمل فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بدل الأسباب مستدركا بعد ما مال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فاترك برحمتك في العالي يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا موجد الخلق ضرا وموسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخضر يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامعو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا
ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا واقصى مرادي رضاك دائم العلي علما سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا ولي علما سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة في البلايا مقيمة وحشف آفة واشغال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا يا ويح نفس الغاوية عن السبيل الزاوية أقعد تروج عليا وكسو الجا والمال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على وذاع الضار من الأمثال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا جودك وفضلك وبرك يرجى وبتشوق وقرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا يا ربي أنت نصيري فلكني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا علم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث قلنا وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد
شكرا على نعم وتترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأوصال علم السر من ليلة ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. شفاء للحبيب السيد محمد بن أبي بكر المحضار والسيد حسين بن علوي بعاقيل، الحبيب حسين بن حامد الجفري، الحبابة رضوان بنت علي الزاهر، أن الله يذهب عنهم وعن جميع الأسقام والآلام ويمن عليهم وعلينا الجميع الصحة والعافية التامة الظاهرة الباطنة الحسية المعنوية بجاه خير والحبيب زين بن عمر بسيد، أن الله يديم عنها وعنهم الأسقام والآلام ويمن علينا وعليهم الجميع الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية وطول العمر في طاعة الله في مرضاته وعلى هدينا يكون صالحا. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا كم المغرب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.